Welcome to CNN News. This morning, we're bringing you the information about the SEA Games 2023 in the badminton field, which is currently being discussed. The badminton SEA Games, which were held on January 26, have given birth to a champion. Fethi Fatimah Arifin is an Indonesian athlete in the women's badminton team who won her singles match against Singapore. Fethi has scored 21-15 against Michelle Athena from Singapore. Fethi won the 2023 SEA Games gold medal for Indonesia. And today, March 4th, a press conference will be held in Cambodia. I'm from LA Press and I have a question for the coach and the athlete. What do you think about Indonesian performance in badminton field at the SEA Games 2023? Mereka dari LA News dan mereka akan mewawancarai kalian terkait penampilan kalian di SEA Games. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai penampilan kalian di SEA Games 2023 ini? Pertanyaan ini untuk atlet dan juga Baiklah, saya merasa latihan yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia dan saya berterima kasih kepada orang tua saya, pada coach dan juga seluruh warga Indonesia yang telah mendukung saya dan juga kepada Michelle Athena. Saya merasa terhormat bisa bertanding dengan beliau di lapangan. I feel like all my sweat, tears, and hard working were paid by this gold medal. And I want to say thanks to Coach Igalda, my parent, and also Indonesian supporter. And for my opponent, Miss Athena, I feel honorable to have a match with you as Indonesian representative. Fethi cukup keren dan supporternya juga luar biasa. Saya merasa sangat puas dengan hasil medali emas yang didapatkan Fethi, dan itu sangat-sangatlah membanggakan. Okay. Fethi is cool and proudable, and all of our supporters were amazing, and I feel satisfied enough for the results since Fethi got that medals. So I think she's very proudable. And what's your opinion about the process that you have done in the SEA Games 2023? Bagaimana pendapat kamu tentang proses yang kamu jalani selama SEA Games 2023? Sebenarnya apabila kita sudah jatuh ke dalam dunia atlet khususnya badminton, menjadi juara adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap para atlet. Dan tentu saja menjadi juara itu adalah harus memiliki perjuangan dan juga dukungan yang diiringi dengan doa serta latihan. To be honest, as an athlete, being championship, of course, is our dream. And in order to achieve that, we need to support by not only our supporter, but also by training and praying. And I am curious that I saw that you have a habit to kiss your racket when you enter in the court. Is it on a purpose that you kiss the racket, or is it a signature, or you are referring to something? Karena kamu mencoba kamu sebelum masuk ke pertandingan, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau itu adalah merepresentasikan sesuatu atau memang hanya ciri khas kamu? Sebetulnya yang saya lakukan ini adalah salah satu cara untuk menyulut semangat saya. Jadi ketika saya mencium raket ini membuat semangat saya meningkat, dan juga ini merupakan salah satu bentuk penghormatan saya terhadap alat
yang akan saya gunakan nanti di pertandingan lawan dari negara lain. Actually, that is the way I cheer myself up, and it shows my respect to my racket because I will use it for the match against my opponent. I have a question for athlete. Since you've trained for a long time, do you have a very reluctant opponent when you compete? Jadi, apakah kamu mempunyai seorang rival atau musuh yang kamu segani selama kamu bermain? Tentu saja ada. Hampir semua lawan yang saya temui di lapangan saya segani. Kita tidak akan tahu bagaimana kemampuan mereka ketika sudah terjun ke lapangan. Dan ketika mereka bisa menyembunyikan rasa tegangnya dengan senyuman, itu yang membuat saya takjub karena kemampuannya bisa menyembunyikan ketegangan tersebut. Of course I have, and I'm reluctant almost all my opponent because we never know their ability. And for specifically, I adore them who can hide their nervous behind the smile. I think that they are amazing. Oh, okay. Who do you mean? Mungkin Grace. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. I think it's Grace. Like he's amazing and humble. That's why I respect her because she is still humble even though the reality she is skillful. Oh. Okay, next is I want to ask the athlete. All about your motivation. So, actually, what's your motivation that made you fight so hard to reach the position? Jadi apa motivasi kamu untuk mengejar posisi ini? Sebetulnya orang tua saya adalah seorang pemain bulu tangkis, yaitu ayah saya. Tidak sesekali ayah saya sering menjuarai perlombaan bulu tangkis walaupun di tingkat kelurahan, dan saya sering diajak berlatih oleh ayah saya di GOR, dan saya melihat ayah saya sangat semangat saat bermain bulu tangkis, dan hal itu menjadi saat itu saya umur 8 tahun dan saya berharap semoga saya bisa menjadi atlet pemain bulu tangkis. My parents were badminton players as well, and they frequently won the match even though it's just a neighborhood. And I often play with him, especially my father, and I can see his excitement about the badminton. So when I was 8, I think I want to be a badminton player to make him proud. Okay, thank you for the effort for the answer. And the next question is regarding to the coach. So what did you do as a coach to prepare your athlete for the match? Jadi ini pertanyaan untuk pelatihnya, apa persiapan kamu sebagai pelatih untuk mempersiapkan atletnya? Oke, saya sebagai pelatih bertugas untuk memantau para atlet dan memberikan tips-tips yang layak untuk pertandingannya. Selain itu, pelatih juga menyiapkan sarana dan prasarananya. Tidak lupa juga mempersiapkan mental-mental para atletnya agar tetap prima di lapangan. We as a coach, we need to pay attention to athlete development and focus on their training. We also gave them tips and information so they can develop themselves. We need to train the athlete and give them a facility and schedule to proper exercise. For the coach, do you have any standard
about being a good coach for your athlete? Apakah mempunyai standar tentang bagaimana menjadi pelatih? Ya, selain tegas dan disiplin, kita juga perlu membangun chemistry supaya atlet-atletnya merasa nyaman ketika dilatih oleh saya. Selain di dalam lapangan, ada juga hal-hal di luar lapangan yang harus dipertimbangkan agar mental atlet tetap terjaga. Besides being bold and disciplined, we need to create a good relationship in the same time. And so the athlete can comfortable to work with us. We also need to consider other things beyond the court. And For athlete Becky, what's your opinion about Coach Gaga? Apa opini kamu tentang coach? Menurut saya beliau sangat tegas, disiplin dan merangkul. Beliau juga salah satu orang yang memberikan saya motivasi dan juga semangat dalam melatih. Tidak hanya itu, saya memandang beliau adalah sesosok panutan bagi saya. Dan dia juga saya sangat senang bisa dilatih oleh coach di SEA Games kali ini. I think he's bold and disciplined, but in the same time, he's friendly. And as one of people that always give me motivation and support, I see him as a role model, and I'm so happy to be trained by him in these games. Do you have any special training to prepare yourself to this competition? Apakah kamu mempunyai persiapan yang khusus gitu untuk mempersiapkan SEA Games ini? Sebetulnya tidak ada latihan khusus, latihan dilakukan seperti biasa, dan penambahan waktu latihan juga tidak baik sebetulnya. Di samping itu, saya juga menjaga pola makan serta pola tidur. Dan saya juga menghindari makanan yang berkalori tinggi dan memperbanyak memakan makanan yang berprotein tinggi. I don't have special training. I do it like others, and I think overtraining is not good for my body. The important things to prepare the SEA Games is consistency and keep my food healthy and also sleep well. I eat more protein but less calorie. Where is the place that usually used by athletes to spend your time after training? Mana tempat yang bisa kamu habiskan setelah kamu biasanya saya sering menonton film dokumenter untuk mengisi waktu luang. Dan saya sangat menyukai film dokumenter, khususnya yang bergenre sport, dan itu bisa menambah wawasan saya. Usually, I watch documentary for free time, and for specific documentary, it is documentary sport because I think it can increase my knowledge. When was the training and how was that? Kapan waktu latihan kamu bagaimana? Saya latihan pada pukul 8 pagi dan juga jam 6 malam. Saat berlatih, biasanya saya melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti melakukan jogging dan skipping untuk meregangkan otot-otot. Dan selain melakukan pemanasan berbentuk fisik, perlu juga latihan psikis untuk penyusunan strategi untuk di lapangan. My training was at
8 p.m. and also 6 p.m. Usually I stretching first, like jogging and skipping. But beside that, I also training physically, psychologically to making strategy. What's your biggest obstacle to facing SEA Games 2023? And this question for both coach and athlete. Ini pertanyaan untuk coach dan atlet. Jadi apa rintangan terbesar kalian selama menghadapi SEA Games ini? Bermain bulu tangkis merupakan hobi saya, dan bermain bulu tangkis mewakili Indonesia itu adalah hal yang sangat tidak mudah bagi saya. Apalagi saya mendapatkan pressure dari supporter lawan dan juga supporter Indonesia yang berharap saya bisa memenangkan SEA Games. Dan itu membuat saya susah untuk tidur. Badminton is my hobby, but being Indonesian representative is something else. It's not easy. I got the pressure from supporter, either mine or enemy, and that makes me kind of struggle to sleep. Betul sekali, kata Titi. Tentu rintangan terberat itu adalah tekanan dari orang-orang yang tentu saja menjadi supporter kita atau orang yang kita pegang, dan seluruhnya mungkin Indonesia. Selain itu juga dari lawan atau orang-orang jahat yang mungkin saja menyenggol kita di dalam atau di luar lapangan. Namun hal ini memang perlu mengajar ketika kita akan bertanding dan memberikan sesuatu yang sangat berbeda buat pertandingan. I agree with Fatty because our biggest pressure is come from people expectation, and also we have enemy inside and outside the court. But I think that it's normal in this competition. And do you have any other plan to join again in the next SEA Games? Kalau kamu punya rencana untuk mengikuti SEA Games lagi di SEA Games ini bukan berarti adalah terakhir kalinya saya bermain, melainkan saya akan terus berlatih dan terus mencoba untuk membanggakan Indonesia dan keluarga. Namun jika tidak menjadi seorang peserta dalam kejuaraan SEA Games lagi, mungkin saya akan mengikuti jejak coach, yang dimana saya akan melatih anak-anak bangsa yang memiliki impian untuk menjadi seorang atlet, khususnya di badminton. SEA Games obviously not my last. Of course, I will keep training and try to make Indonesian people and my family proud. If I not come as a participant, I think I will go just like my coach, training the youth of Indonesian who have a dream to be an athlete in this badminton field. Okay, that's it from us. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, such an amazing achievement for Indonesia to have Fatty Fatimah Arifin. Congratulations! I'm Hilmi Nur Fadila from CNN News. Have a good day.